हेलो, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग एंड मेरी क्रिसमस टू एवरीवन। आज इवनिंग रे आमे समस्ते बाहरीचु आम सहित आमे गुगली मु आउ तपन किंतु आम सहित आउ कि जण आछंती आगो को मु आपन को देखेबी किछि त एमती प्लान करिनु कुआडे जिबु बोली देखिबा किंतु कोठी आमे जाई पारुचु आपन को माने को भी देखेबी आज सब कोन कोन हैला तो चलो जीवा। आम मान सहित रिंकी ईशान एते दिन पर देखा समस्त सहित ईशान हाय कर दियो ईशान। तो फाइनली हमें आमे माने आज आसचु एकाम्र कानन आमे भाबिलु एठी फ्लावर एग्जिबिशन पड़छि देखला बेलकु नाइ किछि खाली एमती नॉर्मली बुलिया पे ताले बुली की पड़ेगा समस्त भाबिलु। ईशान ईशान गुगु दीदी काई एबे ईशान गुगली रो एना दोली खेलुचंती गुगली रो पूरा मन खुशी ईशान से निजे निजे तार निजे निजे खेल दबे पटे ऋतु तार चली No blog, Ritu's blog. Please do like, share and subscribe. मुझे लाइट फाइट इफेक्ट टिके अधिका दे दो। आउ आमे तीन जण तीन भौणी बड़ मझिया एंड आउ बहुत सारा कैक्टस गछ बहुत भेराइटर कैक्टस गछ एठी ईशान आउ मु ईशान हाय कह दियो आउ हम माने बे आछू ओडिशा खाद्य महोत्सव एग्जिबिशन को सेठी टिके बुलाबुली करिवो चलंतु आपण मन को भी देखौछि। कौन कहले खाइबी बोली कौन नाना है गुगली कौन खाऊची आमे माने आणचु दीटा पिठा गोटे होची एटा कोन एटा खीर पोड़ पिठा आ एटा गुड़रे बना हिची पोड़ पिठा एटा हमें फास्ट एबे ट्राई करिवु देखिबा केमति लागुची इधर आओ माने गुड़ठू खीर गरम अछि खीर एटा कोन खीर पोड़ पिठाटा टी बेसी भलो अछि नरम अरे भलो अछि चलियो खीर पोड़ पिठाटा बहुत बढ़िया लागुची बहुत सॉफ्ट भी अछि आ एटा गुड़ पोड़ पिठा देखि कि कहलिबो एटा इसे कोठी टोपी हजे देला पड़ी कोठी टोपी देलु बाबू टोपी का
କୋଉଠି କୋଉଠି ଆମେ ସୁପ୍ ପିଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ରିତାର ଭେଜ୍ ସୁପ୍ ଆଣିଛି। ଏଇଟା ଗରମ ଅଛି ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରେ ଗରମ ଅଛି ପୁରା ପ୍ରବଳ ଭଲ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ କହୁଛି। ବଟ୍ ଆମେ ମଟର ସୁପ୍ ଆଣିବା। ଏଠି ଆଉ ମୁଁ ମଟର ସୁପ୍ ମୋ ସହ 2ଟା ମଟର ସୁପ୍। ହଁ ଗରମ ହେଇଛି ହାତ ପୋଡ଼ିବ ଜିଭ ପୋଡ଼ିବ ଗରମ ହେଇଛି ବାବୁ ବସ ସବୁ ଖାଇବ କିଛି ପିଇବ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେବି ଗରମ ଏବେ ଏଠି ହୋଟେଲ ପ୍ରିୟା ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ। ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୋସା ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମ ଇଭିନିଂ ଏମିତି କଟିଲା। ସମସ୍ତେ ବଢିଆ ବହୁତ ମଜା କଲୁ। କଟିଲା କହୁନି ବହୁତ ମଜାରେ। ତତେ ମଜା ଲାଗେନି? ମତେ ହଁ ମଜା ଲାଗିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ହଁ, ଶୀତ ଦିନ ଶୀତ ରାତି ଯେମିତି ଲାଗିବା କଥା ବୁଲିଲେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର। ଯେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ମାନେ ଗରମକୁ ପୁଣି ରାଗ ହଁ ଏବେ ଯାଇକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ମାନେ ଏବେ ଲିଫ୍ଟରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆଜି 9ଟା ପରେ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ବୁଲାବୁଲି କଲୁ ଆଜି। ଆଉ ଏଠି ଗୁଗଲି ବୁଲି ବୁଲି ସେ ବି ଥକି ଯାଇଛି। ସେ ଶୋଇଛି ଏଠି ଗୁଗଲି। ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏତିକି। ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଆମର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆଜ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଯେମିତି କରୁଛି ମୁଁ ସେମିତି କରିବି। ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିନି ଏବେ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। टिल देन रखुची बाय।